Oficiales del Barangay Mariki y mga residentes tapidi para arreglaya con el di ila Footbridge. Mas ng mga detalles na report ni partner Joseph Sosobrado. Personal yapidin na National Housing Authority, el Kapitan del Barangay Mariki, Kap Hadja Musa Ambal Amil, acerca con el di la sitwasyon na mga Footbridge, di ila onde tapasa el mas de 2,000 mga vivientes del barangay. Por causa na sigiditos aguacero aquí na syudad, resulta din tipon, bien apektao el mga Footbridge na Barangay Mariki por causa tamambulukya el mga palo. Sir, nalulungkot kami sir dito lahat, especially na ang ate kasi ako man ang bali inaasahan nila dito na hihingi ng tulong sa inyo lahat sir. Especially sa NHA sir, kay Engineer Indanan. Sana sir maipaayos niya na ito kasi 2014-15 pa ito sir ginawa. Marami na sir sa cluster 1 ito sir, cluster 1 hasta cluster 3 po sir. Sana maano na ni Sir Indanan, sabi nila sa akin may pondo, sana ipakita na sir, ipa-implement na po. So naano din ako sir sa sitwasyon natin ngayon kasi COVID-19 tayo, na sana bigyan din ng pansin sir. Kasi kawawa naman yung mga tao dito sir. Kahit ganito sir, tingnan mo ano pa sila dadaan dito. Visible el mga puente palo del Barangay Mariki yang bulukya. Echene aquí, yakabaya kebra. Este lingasa del Barangay Kapitan, Kap Hadja Musa Ambal Amil. Por causa asigun, chene aquí mga senior citizen, mga bata, el kenyakay na puente. Mayroon na sir, matanda dito sir na collapse. Especially sir pag gabi tapos wala pang ilaw na. Delikado ganyan, delikado talaga sir. Saka ngayon sir, yung panahon natin ngayon, ay yung malakas pa ang hangin, tapos umuulan pa, na hindi ko na talaga sir maano yung sitwasyon namin dito. Kawawa talaga yung mga tao ko dito. Si acorda el mga Footbridge del Barangay Mariki ya construhi el National Housing Authority parte del C3R project del Gobierno Nacional, entendido con el mga Sambuangueño kanya queda biktima del Sambuanga Seeds. Este mismo project ya queda también este centro del controversial después aligamente ya usa con este mga substandard materials. Joseph Sosobrado, 105.9, EMEDIA Mo Solid. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. EMEDIA Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now. Mediterranean meets modern Filipino cuisine in Asia's Latin city finally comes alive at 3 McQueen's Cafe Restaurante. We are ready to serve you from 11 a.m. to 8 p.m. Mondays through Sundays. Visit us at Kilometer 5 Pasunanga and at our Wallshop branch at KCC Mall de Zamboanga. Tag along with your family and friends and enjoy our sumptuous dishes and unwind with a cozy ambiance with fast and free Wi-Fi all in one roof. When you are here, you are family.